Merhaba arkadaşlar, benim Time TV kanalından herkese selamlar. Assassin's Creed Valhalla serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Sigurd'u Wessex kralı aldı götürdü. Aslında Sigurd'un planında oradan hani Wessex'in kralını eli boş buradan göndermek vardı, bir anlaşma yaparak onun en iyi savaşçısına karşı Sigurd'un en iyi savaşçısı ben olduğum için benden bir savaştıracaktı ve biz kazanıp Wessex kralına eli boş buradan gönderecekti ama Sigurd'un uğruna bizimle az daha arasını açacağı kişi olan Fulke hain çıktı. Sigurd'u başta olmak üzere hepimizi sattı ve Sigurd'un Wessex kralının eline geçmesinde aslında büyük de bir rol oynadı. Çünkü Sigurd için dedi, hani o önemli bir adam, onu almalısın falan dedi. Kral da Fulke'yi dinledi, onu aldı. Ama Fulke'den de intikamımızı alacağız. Zaten Wessex bölgesiyle en başta da dedim. 340 mı? Oh, nereye gidiyoruz biz böyle? Wessex kralı da zaten, yani Wessex bölgesi de zaten benim tek düşmanım da, bunu ilk zamanlarda da söylemiştim. Vay, burası bayağı uzak. Buraya bir çıkarma yaparız ama oraya bir çıkarma yapmadan önce rapor vermemiz gerekiyor. Ravensthorpe'da rahat bir bizi bekliyor. Ona bir rapor verek. Berekli sürede bir haritaya bir bakayım ya. Haritada açmadığımız yer çok var da. Şurada Furkan'ın Valkan'ın görevi var. İkinci kez şeye gideceğiz. Asgard'a gideceğiz. Ama onu biraz bekletiyorum. Acelesi yok onun. Burası 340 işte, bu ne oğlum? Ha, Wessex tarafı bu. Aynen. İç tarafı Wessex'te. Wessex var. Hayır var. Burası içimizde kalmış. Aslında süreyi alıp bir de süresi de 250 istiyor. 130. Neyse. Biz bir Roundben'in yanına gidelim bakalım. Yani Sigurd'un Wessex kralın eline geçmesi kötü oldu. Yani bir şekilde kurtaracağız ama onu. Yalnız şu an değil. Şu an Wessex gücü 120. Bizim o kadar gücümüz yok. Roundben'in yanına gidelim. Önce iyi haberi verelim, sonra kötü haberi verelim. Eivor, a moment. Dur la, tek daha. Ranvi, our work is done in Oxenfordshire, but
Evet. The cost has Oraya been high. hallettik ama I feared maliyeti as much yüksek when this oldu. letter arrived from one called Fulke, addressed to you. From Fulke. Gods, that witch. It is there on the table. Evet. Dedik ki gittiğimiz yeri hallettik ama bize maliyeti büyük oldu dedik. Rant bir de şey dedi, bir mektup geldi dedi Fulki adına birinden. Ben de çok korktum dedi. Şimdi gelen mektubu bir okuyak bakalım. Şimdi Fulke'den mektup bize, kurt öpücüğüne. Kendi kendine doğmuş olanın kutsamalar üzerinize olsun. Eivor. Sadece kafanızı rahatlatmak ve Sigurt'un emin ellerde ve iyi bir arkadaş olduğunu bilmeni sağlamak için yazıyorum. Ya durum iyi. İyi bakıyorlar demek ki. Onu hak ettiği özünü göstereceğim. Ya ben sana güvenmiyorum ama neyse. Ait olduğum düzen böyle bir adamın işine yarar. O pek çok açıdan arzu ettiğimiz zirvedir. İnsanın etli donanımına sahip tanrıdır. Tek umudum çektiği acı onu kırmadan önce o da bunu benim kadar iyi bilip anlayacak. Şey. Fulke is with the Order of the Ancients. The same order Kjotve followed. The order that Basim and Hytham have pledged to destroy. Eivor, what has happened? Türkiye Kadın Sigurd has been taken Tarikatı'ndan. hostage, Güzel. captured by King Alfred and given to a woman named Fulke. A very dangerous woman. What does she want with him? I will spare you Fulke's ramblings, but know this. Sigurd did his part to secure an alliance with a thane called Gidrich. Gidrich is an honest man, and will come when I call. Until that time, Basim will locate Fulke. Look for his message when it comes. Tamam. Türkiye Kadim Tarikatı'ndan bunu anladık. Okey. Şimdi şöyle bir açalım şurayı. Türkiye burada. Türkiye'ye ayar vereceğiz ama Patrik niye yaşıyor hala ya? Biz ona niye gitmedik mesela? Air for Win 90'lık mesela, bunları da alabilirdik. Şimdi görevlerimize de bir bakalım ama bu şey işte zaten, geç bunu. Bu trade'den istiyor. Bu ne abi? Tekten Robert. Tekle soyulmuş. Tamam. Haytham'ın kodeksleri. Geç. Valkan'ın şeyi bu. Odin'in rüyası. Older askerleri dedik bu. On kontrat. Şuna bir bakalım. Tekle soyulmuş. Teklayla bir konuşalım, bir bakalım. Ondan sonrasında da şey yaparız. Round 1'den bir görev daha alıp şeye doğru gideriz. Lincoln Shire de olabilir. Sikropesir de olabilir aslında. %20 süresi de olabilir. Ama önce gidip bir tekla. Gel bakayım. Who could got that? Derdini anlat. Tekla, you look like you wrestled a bear. Is something wrong? Gods, Eivor, I was robbed on the road between here and Lincoln. By who? Did you get a good look at them?
They were Saxons, I know that much. A pack of them lifted 4 barrels of my ale and all the coin I had on me. The biggest one pulled me off my horse and stuck his mouth in my ear, said, "Tell Guthban we expected him home soon." Guthban? That's Battlebone in the Saxon tongue. Are you sure? That's what he said. Battlebone. It's not someone here, is it? Not that I know of. I do not begrudge us taking in orphans, Eivor, but some of these Saxons, we hardly know them. You ought to ask around. A good idea. You take care of yourself. Let me see to this. Thank you, Eivor. Şimdi bu ablamız soyulmuş. Anladık. Soyulduğunu. Kim öğren? Yani bir sandıkları falan alınmış bunun da. Good day, Eivor. Şimdi önce bir çevreye bir soralım. Adamı bulalım. Hani soyulduğu yer Ravensthorpe'la Lindon yolu arasında bir yer. Do you have a second? I was wondering if... I am Guthban, Eivor. It means battlebone. Not the name of a cheery baker, is it? Not one who bakes bread, no. So, how did you earn this name? Before I came here, I lived another life. A brutal, bloody life. I served with a gang of mercenaries. I was their weapon, roaming the wilds of England. Did whatever they asked of me, and all they asked was violence. When I left, I laid this sword on the grass and made a vow. I swore never to spill another drop of blood, to abandon acts of violence, to never kill again. A hard promise for a hard man. It wasn't, not for me. This life here is all I've ever wanted. I've never been more at peace. This is my doing. I brought all this upon you. It is down to me to fix it. Tarbin, by threatening you, they threaten my clan. I cannot allow that. These men are foul, Eivor. You should not have to fight my battles for me. Do you not hear me, Tarbin? If they threaten you, they threaten me. So let us face them. Together. Very well. Meet me outside when you're ready. I believe I know where they will be. Oh süper ya. Lan hemen buldum ha. Vallahi ilk helal olsun bana. Şimdi şey dedik hani bu ismi nasıl kazandınız siz falan dedik de anlattı Tarben abim şey diyor hani ben bu hayattan önce hani bu fırıncılık hayatından önce bir paralı askeriydim, silahıydım diyor. Hani asıyordum, kesiyordum, biçiyordum, dövüyordum falan filan. Sonra bir yemin ettim dedi. O yeminden sonra başka bir hayat yaşamak istedim dedi o yeminden beraber. Yaşamak istediği hayatta buydu. Öldürmek yok, savaş yok, kavga yok, barış halinde yaşamak istiyorum dedi. Artık hayatı da burada. Şimdi dedik bize yardım et. Ve bize yardım edecek. Hadi bakalım. If you wish to face your old friends, I'm ready when you are. Good. I'll lead the way. I want you to know, should it come to blows, Gidelim my bakalım. old crew, I can handle it myself. Forgiving me is all the work you need to do. There's nothing to forgive. You walked away. They pursued. By axe or by fist, I will do what must be done to protect my clan. You're living the life you want, aren't you? Şimdi haydutlar Tarben'in eski arkadaşlarıymış eski hayatında hani o vurduru kıldırı hayatında olduğu dönemdeki arkadaşlarıymış. Saklandıkları yeri biliyor. Tell me what I should expect here. Will they attack us on sight? I shouldn't think so. No. Nothing like that. It's not how Wilf operates. Yes, he's a clever one. And rather kind when you meet him. Makes you feel like you're a friend. Family, even. I met him a decade ago. He was the first person to truly welcome me.
to see some value in me. He told me I had a gift for intimidation. Violence. Just by the size and strength of me, he knew how to use me. Yeri bilsem önden gideceğim de yeri de bilmiyoruz. Şimdi şey tarafı demişti zaten. Burayla Lin'den arasında demişti. Ondan sonrası Lin'den şu taraflarda mı? Ya Tarben'i de tehdit etmişler. Biz de dedik ki lan seni tehdit eden bizi de tehdit So what etmiş. do they want from you now? Olur dedik. They'll want me back. They'll want me to be the man they think I am. Monstrous and massive. Wilf and them were the only family I had then. But their love was conditioned. Wilf only loves what he owns. So what do you intend? I know I won't go back. I don't want more blood on my hands. But apart from that, it's hard to say. Who knows what they have in mind? Bayağı da geldik ha. Lan nerede lan? You drive like a Frieslander. Böyle bir bakayım. Buradayız. Edekastra'ya gidiyoruz herhalde. Yok. We're stopping. That house, there. They're likely within. It won't look like much, Eivor. But don't be fooled. Eyvallah. And don't take İnternet Wilf içerideler. lightly, charming as he seems. The man is a serpent. I've met plenty of charmers who turned out to be snakes. I know, I know. Only a warning. Let's go inside. Gidelim bakalım. Eyvallah diyor, muhtemelen içeride dedi. Ama dikkat et dedi adama, lideriyle. Biraz şey bir adam. Gotham, my boy, as I live and breathe, you got my message. And you brought a friend. Who might you be, Dane? His new leash? I am Eivor, and the woman you robbed was one of my clan. That will not stand. I know. I'm busted up about it. But tell Tekla, was it? Tell her that her ale is some of the finest we've tasted. I am done with you, Wilf. But we are not done with you, boy. We gave you food, shelter, ale to drink, riches galore. We made you who you are. For all you did for him, he repaid you with blood and sweat. Did he not? You're a fiery one, I like that. But the ink was dried on this deal well before your number arrived in England. If you wish to clear Tarbin's name, I'm happy to help with that. It's only a small matter of cost. Some weeks back, soldiers confiscated my personal wares, shall we say. Tried to confiscate me as well, but I gave them the slip. If you're keen, you could recover my belongings and return them to me. Do that, and your name is clear. I can't.
I promised myself I would leave all this behind. But If it will clear Tarbin's name, we will recover what is yours. Where are these soldiers? Camped not far to the west. A battalion of bloated, brainwashed military men. You can't miss it for the smell. wait here then. We will return before you sprout another pair of horns. God go with you, Eivor. Yani şey diyor. Kısacası hani birkaç hafta önce askerler tarafından I did. Let's bring this back to Wilf. You handled that bunun better yolu than I would kesilmiş. have. Askerler bunun kişisel eşyalarına falan Is this the şey sort of yapmış, work el you did koymuş. with Wilf and your family of marauders? A quick robbery Tarbe'nin like this, adında that was the least of our work. We stole from the poor, killed the helpless, cheated. şey olarak yaparsak dedi, adını temize çıkartırım dedi ve ne oldu lan? They have returned. We have your goods. Beautiful. Beautiful. Put them there. The ledger. Of course. Happy to honor it. My goodness, such a lack of trust these days. It's a dark age, no mistake. That's it then. We're done? Aye. You are free to walk from this place and live as Tarbin the boring bread maker for the rest of your days. But you, Eivor, if you ever get tired of the settled life, we could always use a thief with your skills. Think about it. Bak bunu beklemiyordum. Şey dedi, dedi mallarımı getirdiği için hani Tarben artık özgür dedi, hani fırıncılığını falan yapabilirsin dedi. Bize de şey dedi, senin gibi bir hırsızı yanımda isterim dedi. Neydi bunda? Tarben'e geri dönüş eskort. Tamam. Tarben'e geri dönüşte eskortluk edeceğiz. Hani eğer dedi şey yaparsan dedi, düşünürsen dedi, benim yanıma gel dedi. Are you satisfied? Yes. İşte I tabii cannot thank ki you enough, Eivor. hayır. I feared the worst. Biz koca bir kralız. Guthman. Hadn't heard it in years. Dredges up fearful memories. I imagine. Geliyor mu? How Gel did you fall bakayım. in with that witch? After my mother died, I sought famine. Wilf offered it. He looked at me, took me in and told me who I was, who I could be. I don't crave that belonging anymore. Among you lot, people accept me as I am. The greatest gift I ever got. Peace. Many men are calm because they've never known a storm. You weathered the storm and worked through it. That is a rare thing. That means a lot. Thank you. Yani o malzemeleri biz hemen nasıl aldık acaba? Daha önceden aldık da üstümdeydi. O şekilde mi oldu? Tekrardan Revenge Hort'tayız. Kendi yerleşkemizde. Oradaki göreve de çok gitmek istiyorum ama Asgard tarafına gidiyor. Onun için İngiltere ile uğraşmak istiyorum. Asgard'a daha sonra gideriz. Bir iki bir yerle daha anlaşma yapalım da. It's good to be home again. That is, if I haven't robbed myself of the pleasure of calling it home. Tarbin, in spite of all, you're welcome here. And you owe us nothing but the work you love. Right. Payment in fresh loaves of bread.
I can manage that. But first, one scrap of your past remains. Right. The ledger. Toss it, and purge the past. With pleasure. Evet. Yani geldik buraya, Targen şey diyordu, hani tekrardan evime geldim diyordu ama tabii eğer evimden mahrum edemediysem dedi. Biz de şey dedik, bize borçlusun ama bize hani ekmek falan, hani karnımızı doyurarak borcunu ödersin dedi. Onun haricinde herhangi bir borcun yok dedik. Güzel abi. Bu işi çözdük. Şunun görevlerinde 10 tane görev var onda. Şu round 1'e gidelim. Ondan bir görev daha alak. Good day. Ya şeyi soralım önce, dur. Şu aramız nasıl? You remember what we spoke of, Randvi? Matters of the heart. Yes? Yani dersek ki sana karşı güçlü hislerim var, bu yanlış olur. Ya bu The şekilde love I have for yapalım. you is that of a friend. I am afraid I can offer nothing more. I understand. Thank you for your bluntness. I will trouble you no more. You may trouble me all you like, my friend. The stories and songs of adventures, old and new. Promise me that. That I can do. Tamam dedik, hani o olaydan sonra, o kulenin üstünde yaptığımız olaydan sonra konuşacaktık da ben şimdi konuşayım dedim. Önce bir görev aldıydık ondan araya. Dedik hani biz seni arkadaş olarak görüyoruz. O şekilde görmüyoruz. Ama dedi aramız yine aynı kalsın, devam etsin dedi. Hani arkadaşız biz. Senin macerana, hikayelerine de ihtiyacımız var dedik. Bunun için de bir söz aldık. Biraz üzüldü. Aslında tam tersini yapsa, klanımızdan başka birisi olsaydı yapabilirdik. Ama buna yapamayız asla. I want to Bak see the haritasına alliance bir map. bakalım. Şimdi burası Grand Bridge, Oceana Falls Shield, Doğu Anglia, Dede Castle Seyir. London 90. Buna da kayabiliriz. 130. Bu 250, buna yok. Şu London'a gidelim. Hytham asked that I travel to London. Burada ne What var do ne you know yok. of it? A wild city, one that Halfdan Ragnarsson tried to claim for himself years ago, but it resists all attempts to be held. Hytham claims the city is overrun by a strange cult, the Order of the Ancients. He asked that I track them down and kill them. Doing so may help the honest people there, and earn us an ally in the process. In a city so chaotic, it is worth a try. Approach by the north gate and start asking around. Yani Haytham'da Linden'a hani kadim birliğinin orayı istila ettiğini söyledi bize. Şimdi oradan da birilerini bulabilirsek şey yapabiliriz. Hem Linden'ı halletmiş oluruz hem de kadim üyelerinden bir kişi ya da birden fazla kişi halletmiş olabiliriz. Bir görevde birden fazla olay olacak. Gidelim bakalım Linden'a. I will. Good. I await your return. Bekle canım. Acelemiz yok.
Şimdi Linden'a gidelim. Ama Linden nerede? Linden burada. Oo çok güzel. Bu ne lan, bir sürü şeyler var burada. Buraları bir yağmalayak bakalım neler çıkacak. Yani hikaye güzel gidiyor. Hani kopuk parça parça değil, en azından birbiriyle bağlantıları var. Hani Basim mesela şimdi Sigurd için onu arayacaktı, takip edecekti. Şimdi bir sonraki görevde mesela Sigurd'un yerini bulunduğunda mesela ya Basim bize haber verecek de mesela bir sonraki müttefik haritasında Sigurd'un olduğu yeri seçip Basim'den oraya gidebiliriz. Mesela şimdi Linden'a gidiyoruz. Haytham'ın da görevi var burada. Mesela kadim üyeleri burayı istila etti demişti bize. Hani hikaye bakımından ayrı ayrı değil. Ben şuraya atlarsın dedim. Dana, niye oraya atlamadın? The Cripple Gate of London. Burada ne oluyor? I beg patience all. We'll have this wreck cleaned up in no time. Keep it steady, huh? Ne o? Neyi temizliyorsun? The Olaf. Hey, bear up, Master Ame. You'll be on your way shortly, huh? Something of a shepherd, aren't you? It can feel that way, aye. Can I help you with something? Who governs this burgh? I would like to speak with him, if I can. Ah, the Governor Trigger. Good and fair Dane come to London 4 year back. Trigger! Aye, most hours of the day you can find him at the old villa, dealing with all manner in Avery. Stow! Bu kim lan? Şimdi burayı vali yönetiyormuş. Avgus wants his Danimarkalı. cut of the summer harvest. Shit, Carl. Huh? What's the holdup? We're talking. Gentlemen, the farmers of Mercia have paid their burden already. If Avgus wants more, he can petition for it. Petition for it? Well, you can tell that old mud merchant that if he wants his apple, he can bob for it. Belongs to Master Ame, sir. Bob for it! That is filthy. Bob for it! Güzel. Kapışıyoruz mu? Pay for your sins! Is this kind of noise coming to London? Now, we've a quiet day once in a great while. Try not to kill anyone, eh? I'll wear your face as a skull capstone! Watch your head there! Eyes Oğlum on sen your nereden bow. çıktın? Ayı.
Aldı fırlattı beni resmen. Gelir gelmez olay çıkardık ya. God in heaven, you fight like the devil's stolen your bread. You give some hard knocks yourself? Güzel dövüşüyorsun dedi. Road, be a good lad and prick the names of those that pay their food tax, will you? Right then. You've some dealings with Governor Trigger, was that it? Lanet I will have dealings with any who can deliver Yani fair vali friendship yönetiyor with my demiş Raven burayı. clan. If that is you, then all the better. Ah, no. Trigger's your fellow. I'm the Shire Reeve of London's westerly half. I keep things ordered and fair. Shire Reeve is not a name that rides easy on the tongue. Reeve's my title, sorry. Stow's my name. Stow of London. Şimdi It is good to meet you, Reevestow. London sits on sturdy shoulders. To be fair, I'm not the only Reeve. There are two of us now, and the governor to boot. We do our best in these times, wild as they are. Take me to your governor, Stow. He sounds like a man worth knowing. Right then. Station field, flock shepherded, and off to Trigger we go. evet, valinin yanına gidelim. What can I call you? Humbler of thugs? Dane Hammer? I am Eivor of the Raven clan. We have a settlement to the north, just off the River Neen. Well, Yetkili bir I owe you a abimiz. great debt, Eivor. You're a worthy ally. Hani yetkili ama öyle So, this is London, a vali city kadar built değil, by burayı vali giants. yönetiyor. So they say. She's an old place, surly as they come. But there's a mystery here I quite adore. I was raised here, in fact. Learned the scriptures of Christ's apostles in Lundenwich. I was Saxon Borough, just past the western walls. You're not a priest, are you? No. No, I was raised by them. And for a penniless bastard, I turned out pretty well. A penniless bastard, and now London's fearless Reeve. Well, it's Trigger who saw something in me. He judges not the circumstance of my birth. His two hands, Daha left and gideceğiz right, mi lan? me and a Dane-born soldier, Erke. Erke's an orphan of the last Viking hordes put down in London for a season. Wait. Something's wrong. Iron on the air. This blood is fresh. These were good men. What's happened here? Şurada ok vardır. Allah'ım iyilik. Oklarım doluymuş. God, no. No. Ne oldu lan? It took 3 arrows to kill him. The next 12 were an Oha, ne insult. olmuş? O Lord, deliver these men with the light of thy countenance visiteth and shines upon them. You've no need for outsiders, Stowe. It's a private matter. There's no cause to be leery. Eivor had my back in a brawl at Cripplegate. More thugs from the garrison. You must be a real broker to hold your own against those shithugs. It's time to fatter those men, Stowe. It can't go on like this. Ama ne olmuş orada ya? Bu If this one had a head, valinin cesedi you'd be mi? calling him Trigger, yes? Your governor. God above, the man is dead. Some respect, please. We'll get along well, you and me. You must be Erke, London's second Reeve. Erke Botel's son, yes I am. Are you telling me this gut bucket called me second reef? First in the Eastborough, and a man I trust with my life. Stowe's never been a good judge of character. Erke, this is Eivor. He came to meet with Trigger, to seal the bonds of friendship with his clan. He would have welcomed you heartily. He was a trusting man. And I got him here. Have you found anything? I just arrived. The killers left a ladder on the body there. I'll have a look around. Trigger had men Yani at all bu times. da How could the killers get through? Erke buranın ikinci adamı. Well enough to get close without suspicion. Good and holy Christ, that could be most anyone. He governed this burg. This letter,
Someone wanted us to see it. From Rome went an order of heretics who worshipped the relics of a time before Christ. Erke, this was the letter he told us about. Said it contained fearful news about London. It warns of 3 such heathens who have infiltrated London. His killers, I expect. Oh dear. What is this? Dirty notes from a mistress. Sorry. Mistresses. Intriguer's desk. Ah, yes. The old man had a wandering hand. And I didn't know. I didn't think. He didn't want you to. It was his secret to keep. 3 sets of footprints leave. 2 average and 1 massive. Besides enough blood so we paint the city. Aa, bu dövdüklerimiz değil mi? No. Oğlum buraya... A barber surgeon's tools. Sharp and precise for easy butchery. Must have been what was used to free Trigger's head from his neck. Allah Allah. Rolde falan bir şeyler var mı? Oh. I can't make head or foot of all this. I just can't. Look at us, sitting on our laurels, while Eivor does all the work. Burada biri burada, biri burada. Yok, burada şey çıkıyor, o yüzden de bir şeyim var diye de. Oha. Adam açmışlar lan buraya. I do not envy this man's death. Hang on. There's something in his hand. This was not Trigger's seal? No, it looks Roman in origin. Must have been on a ladder he opened. It must have been significant to this god for him to grasp it even in death. Perhaps it's what got him killed. I think I have a clear idea of what happened here. Trigger was shot where he sat, probably as he read the letter. Mektubu okurken oturduğu yerde Guards grabbed the vurulmuş. seal and tried to escape. Muhafızlardan biri mektubu alıp kaçıyor. Second killer found him first. He met his end at the noose, lifted by the bigger man. A third attacker took his eyes, then came for Trigger's head. Symbolic, maybe. Headless leader, eyeless guards. The killers were without fear. This killer was a message. Their footprints leave together, 3 sets, heading back to the courtyard. The letter mentions 3 heretics, named only by monikers. The leech, the arrow, the compass.
Signed by someone calling himself a poor fellow soldier of Christ. Poor fellow soldier. Odd name. 3 names, 3 killers, as you said. Baldersack. It could be anyone in London. Who can we trust? Only the people in this room, I fear. Even that would be unwise until we know more. The Arrow is described as a pugnacious Dane invader. That describes too many in London. The leech hails from Wessex. London is home to many of them as well. And the compass, a Frankish captain. Less common, but no face comes to mind. What is this symbol here? I recognize that from the Mithraic temple. I passed it on the way here. Metre tapınağı ne abi, anlat bakayım. Mithraic temple, is that a church? A church? Heavens, no. Mithras was a pagan idea. A so-called god beloved by the ancient soldiers that built this city. Our city is overrun with cowards. We may be next to fall if we don't resolve this sick fermentation of hate. I've told you, this city answers to blood and power. We should serve as such. I can't leave him like this. I need to. We'll get the church to see to it, Stone. No. No, it should be me. I must ready him for judgment. I understand. Only get some air from time to time. It reeks in here. Shall we, Broga? Yapalım. Şimdi mesele Beşikbaş cinayeti. Kötü olmuş ya. The temple is yours to explore, Eivor. It's to the east of here. I must wear my reeve's face for a time. Keep away! Keep away! The fight is over. Town hall will follow soon. Should the Reeves change their minds, I will have to gut them and put a puppet atop London's throne. But Stowe seems a good man. I will trust his word. Cast about this land, my friend. Valla asker ben hemen vururum. The Temple of Mithras. Well guarded for a tangle of old ruins. I need to find the entrance. The Temple of Mithras. Well guarded for a tangle of old ruins. No! What's my lead? Here! Ağzına tükürdü. Wait a minute! Ne yapak, şöyle bir çıkarma yapak şöyle. Hey! Won't take long! Die well for Odin! Sen neredesin lan? The Temple of Mithras. Well guarded for a tangle of old ruins. I need to find the entrance. Tapınağa girişi bulalım. Üzerinin arkasında kim var? Tapınağı araştır diyor.
Araştıralım. Tools for a surgeon, finely crafted. Like we found in the villa. And there's a letter here, arranging payment to a blacksmith. Keskin bir bıçak, cerrah bıçağı gibi. Bir demirciye de ödeme yapılmış. The compass holds sway over the others. He has ordered the arrow to recruit archers in a market to the west. Şurayı da Worth a bulduk. visit. Bir okuyalım şunu. Darbe. Batı pazarı. Evet. Must be blocked from the other side. Burayı başka bir yerden açabiliriz. Ama şurayı bir açalım. Nereden gideceğiz? Burası yok. Burası yok. Şundan gidelim. Ya burada her yere de bakmak istiyorum. Şunu bir açayım. Burası şeydi. Açamadığımız kapıyı da ön taraftan. Şimdi bir okuyalım bakalım ne diyor bu. Bize. Messages between the leech and the Evet. compass. Healing, gutting. The leech is a strange one, but the compass calls to strikes. Şuna saldırıları çağırıyor. Şimdi burada ne diyor abi? Şurayı bir okuyalım. Hızlıca bir okuyayım. Vali şimdi konuşmak ister. Şimdi onu ortadan kaldırmalı ve bunu muhteşem bir şekilde göstermeliyiz. Vay kafasını alın diyor. Kafasını alıp nehirdeki yılan balıklarına. Baş ve gözleri bende kalacak çünkü ismi çok yardımcı oldu. Şimdi mesajı da tamam. Şimdi şu alttaki mesajda şey yazıyor. Yarın sabah yani bu sabah için muhtemelen bir görüşme ayarlamışlar ve bu valinin son görüşmesi olacak diye yazıyor. Şimdi buradan çıkacağız mı? Geldiğimiz gibi çıkalım buradan, tamam. I have got enough to go on for now. Erke and Stowe must see all this. I see more bloodshed in London's future. At least Sunan will feast.
Cinayeti çözüyoruz. This place is heavily guarded. Neredesin lan? Gel bakayım. Bundan kestirmeden gidiyorum işte. Yani cinayeti çözeceğiz. Bir şekilde çözmemiz lazım. Şeyleri bulduk. İzlerini bulduk. Ama kim? It's worth knocking on a few doors, that's all I'm saying. Tigger wasn't killed because you want to plant a few trees and fix a few roofs in London. Looks less like a meal for crows in here. Eivor, you bring good findings, I hope? A few sheets of vellum. Evet, bir Notes şeyler between bulduk. members of a secret society. The Order of the Ancients, they are called. Order of the Ancients? Doesn't sound any bells in this head. Kadim What's the tarikatı. purpose? That would take some time to explain. But know this, that I am here to kill them. In London, it seems the compass is the head. Evet, onları öldürmek The için arrow buradayız and da the biz leech are his hands. öldüreceğiz de. Pet names and secret orders. What a crock. Do we know anything we can act on? Harekete geçebileceğimiz bir şey biliyor muyuz? Şimdi Arrow bir Danimarkalıdır. Önce The söyleyelim. arrow is a Dane who has seen his share of battle. His name suggests he is an archer. I bet my knuckles he's the one sowing discord among the Danes that shelter in London. If it were me, I'd hide among my ranks, surrounded by other fighting men. The arrow has orders from the compass to recruit soldiers at a market in the west. I know the very place. Şimdi Sülük ikinci adamımız köle The leech has need of flesh. satın I'm alın. looking for thralls, though I cannot say why. We found a number of dead down by the quays lately, but not thralls alone. Some of the missing we find again in several places, cut to pieces. Good Lord, Erke. Şimdi pusula. Pusula da onlara yol gösteriyor. The compass is a mystery. He is mentioned often, but there is little to go on. Said he was a Frankish captain, did you? To find him, we'd have to mark the ships that came and went along the Thames. Captains are a transient sort. And maybe he's far away, keeping quiet. That may be, but would he scream if we cut off his hands? Oh, you've a filthy mind for strategy. We kill the arrow and the leech, then sit back and wait. Let the compass come to us. Yani Arrow ve Leech'i öldürüp pusulanın bize gelmesini bekleyeceğiz. Şey bu. Let us not waste any more time. We'll Planımız bu. find the arrow and the leech. Killing both should drag the compass back into port. Stowe, I will catch you at the western market. Count on it. And I'll make for the quays. There's another few bodies there to fish out of the muck. It could be the leech is back at work. God be with us, friends. Go in his name, and be protected by him. Evet. Gideceğiz. Cinayeti çözeceğiz. Sıla'yı da ayağımıza getireceğiz ama bir sonraki bölümde yapacağız arkadaşlar. Bunu burada bir bölüm sonu diyelim. Kesikbaş cinayetini araştırıyoruz. Sorumlularını bulacağız. Kadim üyesi olanları da bulursak tek tek öldüreceğiz ve kadim birliğini bitireceğiz diyelim. Ve bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hepiniz
Hoşça kalın.